बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, एक इंतहाई अहम सवाल है जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा दोहराया जा रहा है। तमाम अफराद जो हैं वो इसी के ऊपर तबसरा करते हुए दिखाई देते हैं, मीडिया के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी। और वो सवाल है आर्मी चीफ और सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के हवाले से कि पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को जो फ़ौजी अड्डों के लिए जगह थी वो मुहैया कर दी है। एक तो इसकी आपको हकीकत बताएंगे कि इसकी क्या हकीकत है, क्या वाकई ही अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में फ़ौजी अड्डे बनाने जा रहा है, अगर बनाने जा रहा है तो किस जगह पर बनाने जा रहा है, और इसकी रीज़न क्या है, क्यों अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में फ़ौजी अड्डे बनाना चाहता है, आखिर अब क्या ज़रूरत पेश आ गई है। क्योंकि अब तो अमेरिका की जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ भी एज सच कोई वॉर नहीं है, और वहाँ से भी अमेरिकी इंखला जो है वो हो चुका है मुकम्मल तौर पर। तो अब अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर जो है वो फ़ौजी अड्डे क्यों चाहिए। इसके अलावा एक और ख़बर है, आपके साथ हम लोगों ने पहले भी ये ख़बर जो है वो डिस्कस की थी कि पाकिस्तान का जो बजट है कौमी असम्बली में, वो बजट पेश कर दिया गया है, और बजट मंजूर तब तक नहीं होगा जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होगी। बड़ी जगह से बड़ा बयान जो है वो सामने आ गया है। एक ये चीज़ भी आपके साथ हम लोगों ने डिस्कस करनी है कि ये कहाँ से बयान आया है और किन लोगों ने ये बयान जारी किया है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है कि अगर वाकई ही क्या खान साहब अगर रिहा ना हुए तो क्या वाकई ही ये बजट मंजूर होगा या नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले इसी चीज़ के ऊपर आ जाते हैं बजट के हवाले से। आपको हमने बताया था कि केपी असम्बली का जो बजट है वो इमरान खान की मुशावरत के साथ जो है वो पेश किया गया है। ये बयान अली अमीन गंडापुर ने आज से कुछ दिन पहले जो है वो मीडिया के सामने दिया था, और उन्होंने कहा था कि जी ये बयान जो है वो मैं अपने पूरे ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मैंने बजट जो है वो खान साहब से मुशावरत के बाद असम्बली में पेश किया है। अब उस बजट को जो है वो मंजूर करवाना, यानी कि उस बजट में अगर किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट नहीं की जानी तो, या उसमें की जानी है, या कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल करनी है, कौन सी चीज़ें जो हैं वो निकालनी है, इसका फ़ैसला भी खान साहब खुद करेंगे। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आप मेरी खान साहब से मुलाकात करवाएं ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि अगर बजट में कोई चीज़ तब्दील करनी है तो हम तब्दील करके बजट को असम्बली से मंजूर करवा सकें। लेकिन अली अमीन गंडापुर की खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, यानी कि खान साहब से अली अमीन गंडापुर को मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। आज कौमी केपी असम्बली का जो है वो इजलास हुआ, बजट के ऊपर बहस होना थी, इजलास ने आगे बढ़ना था, लेकिन केपी असम्बली के जो स्पीकर हैं उन्होंने ये बात करते हुए इजलास जो है वो ख़त्म कर दिया कि जब तक इमरान खान की मंजूरी नहीं होगी तब तक इस असम्बली में बजट के ऊपर बहस शुरू नहीं होगी। यानी उन्होंने के पी असम्बली का जो बजट है वो खान साहब की मंजूरी से मशरूत कर दिया है। अब एक तरफ अली अमीन गंडापुर ने इस बात का भी ऐलान किया कि अगर के पी असम्बली का बजट मंजूर नहीं होता तो ये लोग हुकूमत, के पी हुकूमत को जो है वो टेक ओवर कर लेंगे, के पी हुकूमत को ले लेंगे। लेकिन एक चीज़ जो हम पहले ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं, आपको बता भी चुके हैं कि अगर के पी असम्बली का बजट मंजूर नहीं होता तो बाकी तमाम सूबों और विफाक का बजट मंजूर हुआ होगा, के पी असम्बली का बजट जो है वो मंजूर नहीं हुआ होगा। तो इसके बाद IMF जो है वो कर्जा जारी नहीं करेगा, IMF एक किस्त जारी नहीं करेगा, क्योंकि मुल्क में फिर दोबारा से जो है वो एक मुआशी यूँ कह लें कि जो अदम इस्तेहकाम है वो रहेगा, और इस सूरत हाल में IMF किसी भी सूरत कर्ज की जो किस्त है वो जारी नहीं करेगा, और ये हुकूमत के लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन शायद हुकूमत जो है वो खान साहब से अपने कुछ मुतालबात मनवाना चाहती है, केपी हुकूमत से अपने कुछ मुतालबात मनवाना चाहती है, जिसकी वजह से अभी तक जो है वो खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। वरना अगर खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दे दी जाती तो अब तक जो है वो केपी असम्बली में भी बजट पर बहस शुरू हो चुकी होती और चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ जाती। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। अब इसके पीछे हुकूमत का एक ही ज़ाहिर सी बात है कि बदनीयती हो सकती है कि किसी न किसी तरीके से
کے پی حکومت کو فیل کیا جا سکے اور حکومت جو ہے وہ آگے نہ چل سکے، یہیں پہ آ کے ختم ہو جائے۔ تو ابھی تک تو کے پی میں یہ صورتحال ہے، بجٹ کے حوالے سے بھی اور تمام چیزوں کو لے کے یہ صورتحال جو ہے وہ ہمیں مطلب ہوتی ہوئی یا صورتحال پیدا ہوتی ہوئی یا صورتحال آگے بڑھتی ہوئی اس طرح ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اپنی دوسری خبر کی طرف کہ کیا امریکہ واقعی پاکستان میں اپنے اڈے بنانے جا رہا ہے؟ تو اس سوال کا جواب ابھی کسی بھی پرسن کے لیے دینا، کسی بھی فرد کے لیے دینا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ملاقات جو آرمی چیف اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوئی ہے، یہ ملاقات بالکل ایک بند کمرے کے اندر ہوئی ہے۔ کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں کہ اندر کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ آرمی چیف موجود تھے، ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھے، محسن نقوی وہاں پہ موجود تھے۔ ان لوگوں کو صرف یہ چیزیں معلوم ہیں، اس کے علاوہ کسی کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ ڈسکس کرے گا تو وہ صرف اور صرف مفروضوں کی بیس کے اوپر چیزیں ڈسکس کرے گا، ادروائز یہ تمام چیزیں جھوٹی ہیں اور ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے جو بتائی جا رہی ہیں کہ اڈے دیے جا رہے ہیں اور اڈوں کے بدلے جو ہے وہ یہ مل رہا ہے، یہ مل رہا ہے۔ ہاں، امریکہ کو پاکستان میں اڈے ضرور چاہیے۔ امریکہ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ اور خاص طور پر جنوبی ایشیا کے اندر جو ہے وہ اپنا ہولڈ قائم کرنا چاہتا ہے۔ جو چائنا ہے اس کی اجارہ داری کو کم سے کم کرنا چاہتا ہے، اس کی طاقت کو کم سے کم کرنا چاہتا ہے۔ اس طاقت کو کم کرنے کے لیے امریکہ کو پاکستان میں اڈے چاہیے، اور نہ صرف پاکستان میں اڈے چاہیے بلکہ پاکستان کے ارد گرد جو ممالک ہیں وہاں پر بھی اڈے چاہیے، جیسے ایران ہے، یہ افغانستان ہے۔ افغانستان میں آلریڈی ایک ایئر بیس جو ہے وہ امریکہ کے زیر استعمال ہے۔ اس کے علاوہ پھر عراق میں ہے، پھر مشرق وسطیٰ دبئی میں ہے، عراق میں ہے، اسی طرح قطر میں ہے۔ دیگر ممالک کے اندر ان کے فوجی اڈے موجود ہیں۔ وہ خطے میں اپنا ہولڈ برقرار رکھنے کے لیے پاکستان میں بھی فوجی اڈے چاہتا ہے، لیکن جب پاکستان میں عمران خان کی حکومت تھی تو عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر اس کا مکمل طور پر جو ہے وہ اس کو یوں کہنے کی شٹ اپ کال دی تھی امریکہ کو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس ملاقات کے اندر یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہوں گی، اس کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی کنفرمیشن نہیں ہے کسی بھی حوالے سے۔ تو اگر یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں تو آئندہ آنے والے زیادہ ٹائم میں نہیں، کچھ ہی عرصے میں جو ہے وہ یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، کیونکہ اگر امریکہ جو ہے وہ اسرائیل ایران وار میں کودتا ہے، اپنا اس میں شامل ہو جاتا ہے، تو اس کو ایران پر اٹیک کرنے کے لیے جو ہے وہ پاکستان سب سے قریب ترین لوکیشن پڑے گی۔ تو وہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں کوئی نہ کوئی لوکیشنز جو ہے وہ آکوپائی کر لے اور اپنی بیسز جو ہیں وہ پاکستان میں بنا لے۔ تو اگر تو یہ ہوئی ہوں گی، مطلب اگر فوجی اڈے دے دیے گئے ہیں تو یہ بات زیادہ دیر تک ڈھکی چھپی نہیں رہے گی، بلکہ بہت جلد جو ہے وہ یہ بات عوام کے سامنے آ جائے گی اور پھر دودھ کا دودھ تو اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جناب یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔